Maayong gabi guys no. So busy kay ta sa pagkuan guys kay nagklase mi nagabinan jud mi klase guys. So mo to guys. Karon akong vlog guys kay tudloan ta mo sa pagtaod nipa. Hi guys, karon day guys ngayon day pagtaod og nipa guys. Sige nak lagi dito ay sabog tawagay mo bisa susuk-suk. Ya po pagkuan mao kita na maputol kay Naon ra guys. nice. Hi guys, karong gabi guys kay nami dula karon so abang-abang sa update guys. A few moments later. What's up guys kay karon guys kay nami dula karon guys. Karon po ka video guys kay nagklase mi ganyan na ugtukan jud kayo. Moto guys nami dula karon. Update lang karon guys. Okay. Tama ka? Singot ba? One eternity later. Moto guys, buildi mi guys. Mga naos buildi guys. Lantaw sa YouTube ba? Lantaw mo sa YouTube. Talo!